गल्पटी लिखिछन्ति फकीरमोहन सेनापति। फास्ट आमे कवि परिचय उपर आलोचना करिबा। फकीरमोहन सेनापति थिले उच्च कोटीर लेखक। फकीरमोहन सेनापति विभिन्न विभागरे लेखनीय चालना करिछन्ति, किंतु उपन्यास ओ गल्प साहित्य से थिले यथार्थरे शिखर पुरुष। फकीरमोहन चारिगोटी कालजय उपन्यासर स्रष्टा, यथा 6 माण 8 गुंठ, लछमा, मामू ओ प्रायश्चित। फकीरमोहन रचना करिछन्ति 21टी गल्प। रेवती तांकर प्रथम गल्प। तांकर अन्यान्य गल्प हेला पेटेंट मेडिसिन, डाकमुंसी, सभ्य जमीदार, रांडीपुओ अनंता, सुना बहु, धूलिया बाबा आदि गल्प गुड़िक मध्य देई फकीरमोहन तत्कालीन सामाजिक अवस्था को जीवंत भावे रूप देइछन्ति। एबे आमे रेवती गल्प पर आलोचना करिबा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगला पुस्तक जीवन चरित्र को ओडिया रे अनुवाद 1866। कटक जिल्लार हरिपुर प्रगणारे मफसल ग्रामटी पाटपुर। श्यामबंधु महांती जमीदारଙ୍କ तरफरु ग्रामर करण। मासकु दरमा 2 टंका कु उपरी 2 टंका। छोट परिवार रे स्वामी स्त्री छड़ा गोटे झियो रेवती, बयस 10 वर्ष, आउ जेजेमा। बाड़ी रे साग, झाड़ी सजना 2 गछ। बुढ़ी चसु मिसाई घसी ताड़ी दिए। काठ किणा बाधे नहीं। जमीदार 3.5 माण जमी चसीबाकू देइछन्ति। धान बळे नहीं कि कमे नहीं। एमिति एक हसखुसीर छोटिया परिवार रे श्यामबंधु जेतेबेले संध्यारे कृपा सिंधु जणान कि आउ भजन बोलती, बालिका रेवती मन देई शुणे एवं तार मधुर कंठरे प्रतिदिन भजन गाई बापांकु शुणाए। बाप झियो उभय खुशी हुंती। 2 वर्ष पूर्वे तांको गाँरे अपर प्राइमेरी स्कूलटीए खोलिथिला। सेथिरे शिक्षक भावे आसी जोग देइथिले कटक निर्माल्य स्कूलर अवदान विभागर उत्तीर्ण छात्र वासुदेव। नाम जेपरी गुण मध्य सेहीपरी। बापा माँ छेउंड वासुदेव को भल मंदरे निज घर को खाइबा को डाकंती श्यामबंधु। रेवती बासु को मध्य भजन गाई शुणाए। दिने एकथा सेकथा पड़ू पड़ू श्यामबंधु शुणिले कटक रे गोटिए झियो स्कूल अछि। सेठी झियो माने पढ़ंती, लुगासिया शिखंती। से दिन ठारू रेवती को पाठ पढ़ेबा को श्यामबंधुर मन हेला एवं एई 2 जनकर परामर्श रे रेवतीर पाठ पढ़िबा ठीक हेला। जेजी कहे, पाठ कण लो, माइकिना झियोटा पाठ कण, रंधाबड़ा शिख, पिठापणा करी शिख, झोटी दिया शिख, दही मुहा शिख, पाठ कण। हेले एसबु भितरे श्री पंचमी तिथि रे रेवतीर पाठपढ़ा आरंभ हुए। वासुदेव सीतानाथ बाबूंकर प्रथम पाठ आनी दिए। प्रतिदिन संज बेले पाठ पढ़े दिए। 2 वर्ष भितरे रेवती ढेर पाठ पढ़ीगला। मधुरांक छांदमाला पढ़िबा बेले तार तुंडरे बाटुली बाजेनी। ए भितरे कहानीर आउ गोटिए कबाट खोले। वासुदेव सहित रेवतीर विभागर कथा चर्चा हुए। बापा और जेजेमार कथा शुणिला दिनु रेबीर मनरे प्रेमर जीवटीए अंकुरित हेलानी। हेले विधिर विधान सबु खुशी भितरे फगुण मासिया अचानक काहू बाड़ी आसिला। सखाळू शुणागला गुमास्ता श्यामबंधु महांती को बाड़ी धरिची।
ବେଳ 3 ପହର ବେଳକୁ ବାସୁଦେବ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ରେବତୀର ମା ବି ସେଇଦିନ ବାଡ଼ରେ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା କରି ଆଈ ନାତୁଣୀ ଚଳନ୍ତି। ବାସୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି। ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ରେବତୀ। ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ପୁଅ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକାଗଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ରେବତୀ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କୁଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ମରିବାର ହାତ ଗଣତିରେ 5 ମାସ ପରେ ଦିନେ ଖରାବେଳେ ବାସୁ ଆସି ଖବର ଦିଏ ସେ ହରିପୁର ଥାନାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ସେଠାରେ ସ୍କୁଲର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଠ ପଚାରିବେ। ଏଣୁ 5 ଦିନ ମାପିକେ ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ତେଲ, ବାଇଗଣ ସଉଦା କିଣି ଆଣେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ରେବତୀ ବାସୁର ଆଗମନକୁ ନୀରବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ବାସୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଜି 4 ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ। ଆଖି ଫେରାଇବାରେ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଥର ବି ଭାଗ୍ୟ ରେବତୀକୁ ଧୋକା ଦିଏ। 6 ଦିନ ପରେ ଗୋପାଳପୁର ବରଗଛ ମୂଳରେ ବାସୁ ପଣ୍ଡିତ ବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଖବର ପହଞ୍ଚେ। ଏଥର ରେବତୀ ଆଉ ଭୂଇଁରୁ ଉଠେ ନାହିଁ। 6 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଶନିପାତର ରୂପ ନିଏ। ଜେଜେମା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କଣା ଢାଳ ନେଇ ହରିସା ଦୋକାନରୁ ଚାଉଳ ଯାଇ ଆଣି ପଥି ରାନ୍ଧିବ ବୋଲି ରେବତୀକୁ ଖୋଜିଲା। ରେବତୀ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ରେବତୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଆଉ ରେବତୀର ପ୍ରାଣହୀନ ଶରୀର ଦେଖି ଜେଜେମାର ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ବି ଉଡ଼ି ଗଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରାତି ପହରକ ସମୟରେ ଶେଷ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ। ଲୋ ରେବତୀ, ଲୋ ରେବୀ, ଲୋ ନିଆଁ, ଲୋ ଚୁଲି। ଏଠି ଆମର ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ କଥାଭାଗ ବା କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଲେଖକ ନିଜେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଛଳରେ କାହାଣୀକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।